कडे वैष्णव बांधवांक भागवत पुराण कोंकणी ना मरुथिनी एकादशीचे संपूर्ण भगवद्गीता पारायणाक भागवत पुराण कोंकणी हार्दिक स्वागत करता. देवाले स्मरण करून सर्वे गुरुवर्याले शरणाक वंदन करून सकड़े अंगशित मार्गडांके नमस्कार करून हेचंकेलन्नी कार्यक्रम सुरू करूया. मंगलाचरण म्हणून सुरू करूया. मंगलाचरण म्हणून येतेची हरग्रेस मधुरा मंडा केंद्र माताजी. प्रिय माताजी, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माया माताजी, थैंक यू फॉर द सेवा. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. नमो विष्णुपाद हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते. तप्तकाञ्चना गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण माताजी. केदना मळ्या म्हणते तुम्ही लाईक भारी लाईक मळ्या असं मंगलाचरण मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. मुखारी गीता महात्म्य म्हणूया तुमच्या इतिहासाची कल्पनाराव माताजी. हो प्रिय माताजी, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्रील शंकराचार्य रचन केलेलं गीता महात्म्यात सांगतं असं, गीतशास्त्रमिदं पुण्यं य पठेत् प्रयत पुमान् विष्णो पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः. गीताध्यायनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्मा कृतानि च. मालनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्बसि स्नानं संसारमलनाशनम्. गीतासु गीतकर्तव्या किं मन्ये शास्त्रविस्तरम्. या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृता भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्रात् विनसृतम्. गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते. सर्वोपनिषदो दोग्धा गोपालनं पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्. एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव. एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेक्यं तस्य देवस्य सेवा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कल्पनाराव माताजी भारी छंद पण तुम्ही छंद ट्यून अर्पण मिळालं असतं मस्त खुशी झाली माताजी. अशी तुम्ही केन्ना येऊन म्हण का म्हणून रिक्वेस्ट करता. मस्त धन्यवाद माता. हरे कृष्ण. आता आम्ही भगवद्गीता पारायण स्टार्ट करूया. सुर्वेचे अध्याय अर्जुन विषाद योग. हरिग्रेस मथुरा मंदाकिनी माताजी ತಂಗಿ ಅಟ್ಟಿನ ತಮ್ಮ घेऊन ओवर टू माताजी. हरे कृष्ण. थँक्यू माताजी. सगळ्या जणांका हे भगवद्गीता पारायणाक स्वागत असा. हरे कृष्ण. आणि आता फर्स्ट अध्याय सांगू येता असती. नंदिता पै 1 आणि 2, लक्षण्याकिनी 3 आणि 4, प्रियाकिनी माताजी 5 to 8, पूर्णिमा शणै माताजी 9 to 16, पूनम किनी माताजी 17 to 20, कल्पना राव माताजी 21 to 24, सुजाता प्रभु माताजी 25 to 28, मधुमती शणै माताजी 29 to 32, शोभा किनी माताजी 33 to 36, गायत्री कामत माताजी 37 to 44, 45, 46 हम संता. हरे कृष्णा. Over to you नंदिता देवा. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषाद योगः. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत सञ्जय. सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं यूथं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यः महतीं च यूढां द्रौपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमताम्. अत्र शूरमहेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि यूयुधानो विराटस्य द्रौपदस्य महारथः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजस्य शैब्यस्य नरपुङ्गवः युधामनुष्य विक्रान्त उत्तमौजास्य वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः. अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य सन्ध्यार्थं तान् ब्रवीमि ते. भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्ति तथैव च. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अन्ये च बहवः शूरा मदर्ते त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः. अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्. अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि. तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धपितामहः सिंहनादं विनद्योच्छे शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्. ततः शङ्काश्च भैर्यश्च प्रणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत्. ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते
महति स्यन्दने स्थितौ माधव पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्कौ प्रदद्मतुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्कं भीमकर्माव्रकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तिपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः प्रतिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयो मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्समानेन वीक्षेऽहं य एतत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्चेतान् समवेतान् कुरूनिति तत्रापश्य स्थितान् पार्थः पितरन्नत पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वेपतुश्चाशरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसृते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीवाच मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्णा न च राज्यं सुखानि च किं नो राजेन गोविन्द किं भोर्गैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुला शश्वरा पौत्राः शाला सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नो मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः
का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मात् हत्वैतान् आततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं दात्रराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यद्यपेतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रदोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्विजनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मोऽभिव्यत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः सङ्करो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेत्यै कुलाग्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्म कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अहो पतमहत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्ररणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण आणि भगवतपूर्ण कोंकणी टीमकाम खेळ ಸೇವದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ आभारी असं धन्यवाद. आज आणि नंदिताबाई भारी चंद कोण आजकाल सांगतास देवा तो मास्टर झाले लक्षण किणी तू वरे बाबा ट्राय करता असं भारी चंद कोण सांगला. प्रिया किणी माताजी तुम्ही वरे दुवेक वरे लायक कोण ट्रेनिंग दिता असती. पौर्णिमा शणे माताजी आणि पूनम किणी माताजी दोघ जण केदना आयकोन सांगताची आजवर तशी सांगला भारी चंद कोण. कल्पनाराव माताजी तुम्ही फर्स्ट पंच गीता महात्म्य वरे सूपर जाऊन सांगला आज वरे रजिस्ट्रेशन वरे लायक झाला तुम्ही लाय. सुजाता प्रभू माताजी ॲज युजल तुम्ही बर्चंद कोण सांगला. मधुमती माताजी तुम्ही केदना मिस करना ती. शोभा किणी माताजी आणि गायत्री माताजी आणि तिन्ही केदना मिस करना ती. कसं नाही असं केदना अटेंडन्स असते तंगेला तुम्ही तिन्ही जण भरती आभारी असं धन्यवाद. हरे कृष्ण माताजी ओटी. हरे कृष्ण माताजी मस्त मस्त धन्यवाद. भारी चंद तुमचं टीम मला कदा मला म्हणजे लायकून मिळेलच अशी केदना येवका म्हणून तुमका रिक्वेस्ट करता. मस्त धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण हरे बोल. सेकंड चॅप्टर सांख्य योग पंचायत 1 to 6 धन्य आचार्य, 7 to 12 आर्य आचार्य, 13 to 18 अचला आचार्य, 19 to 24 अर्जुन राव, 25 to 30 आशुतोष राव, 31 to 36 शिल्पा हेगड़े माताजी, 37 to 42 रचना शर्मा माताजी, 43 to 48 विद्याकिनी माताजी, 49 to 54 आशालता पूर्व माताजी, 55 to 60 भारती पै माताजी, 61 to 66 शिल्पा शणे माताजी, 67 to 72 दिव्या कामत माताजी. ओवर टू यू धन्या. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मायक ಅದನ್ನೇ ಜಾಯಿನ್ ಕಿಮನ್ मायक आर्य आचार्य आसन तानी मोडे तुम्ही स्टार्ट करा तेव्हा तुमगे टाइम म्हणत पुरे. माताजी. हाँ माताजी. अथ द्वितीयोऽध्यायः
साङ्ख्ययोगः। सञ्जय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्युजष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। क्लैभ्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्म कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्तेव स्थिताः प्रमुखे धातराष्ट्राः। कार्पण्यदोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि मनापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नवृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिप न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरा प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यते। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्या स्थांस्तितिक्ष स्वभारत यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषर्षभः समदुःखसुखं धीरं सौमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि नयोस्तत्वर्षिभिः उभयोरपि तत्त्वन्योस्तत्वर्षिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्य भारत। हरे कृष्ण। य एनं वेति हन्तारयश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः।
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यैनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कङ्घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणु अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवैर्जन्ममृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हरे कृष्ण। सर्वधर्ममपि चावक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्यादियुद्ध्यात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छाय चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चित्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य चाकीर्तिर् मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपतरं ममश्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्त्वा सामर्थ्यं ततो दुःखतरुं नु किम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। रचना शर्मा हरे माता जी। कृष्ण। हरे कृष्ण। अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धकृतनिश्चयः सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयो ततो युद्धाय युध्यस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि एष ते विहता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बन्धनं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम् अप्यस्य धर्मस्य
त्रायते महतो भयात् व्यवसायत्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दना बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं हरे कृष्णा प्रवदन्त्यविपश्चिता। वेदवादरता पार्थ नान्यत् अस्तीति वादिनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सॉरी कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहरत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदःपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्घं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगा धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय यज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किमम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री भगवान् उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनेवात्मना तुष्ट स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोध स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेह तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् संजयात् जायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधाद् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृतिविभ्रम स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेष विमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन्
आत्मवश्यर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो याशु बुद्धिपर्यवितिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिर् अशान्तस्य कुतः सुखम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इन्द्रियाणां हि चरतं यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञं वायुरानवमिवम्बसि तस्मद्यस्य महाबाहो निग्रहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यं जागर्ति संयमी यस्यं जागृति भूतानि सह निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणामचला प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे न शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामन् यः सर्वान् पुमश्चरति निःस्पृहः निर्मामो निरहङ्कारः स शान्तिं दिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा सम्यन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरे कृष्ण। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸಕಡೆ ಮಾತಾಜಿ ಹರಿಚಂದ್ರ ಕಂಬಳಲ ಸರ್ ಸುರೇಪುರ ಚಿರಡುವ ಧನ್ಯಾಚಾರ್ಯ ಏಚ ಜಾಯಿನ್ ನಿತಿಗೆಲ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಆರ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ ಮಳಲ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಆಚಾರ್ಯ ಅದಕ್ಕ आर्य आचार्य अचल आचार्य भारीचंद्र कंपनी मळल सर तशीची आशुतोष अर्जुन राव हाणे दोग जणांले स्लॉट मळल सर मस्त मस्त धन्यवाद देवा. शिल्पा हेगडे माताजी, रचना शर्मा माताजी, विद्या केळे माताजी, आशालता प्रभू माताजी, भारती पै माताजी, शिल्पा शेळे माताजी आणि दिव्या कामत माताजी आमगेले रेग्युलर डिसायटीज केन्नाय येतात आनी अशीच केन्ना येवन तुमी आनी आमकां सपोर्ट करता म्हणून मस्त तुमकां रिक्वेस्ट करता. मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. आता आमी थर्ड चॅप्टर आनी फोर्थ चॅप्टर रामकृष्ण प्रभू हांणी घेतिल्लो आसा कोऑर्डिनेट केलेलो आसा कर्मयोग आनी ज्ञानयोग. ओवर टू यू प्रभूजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आज आमगेली टीम चॅप्टर 3 आनी 4 सांगचे ते आसाची चॅप्टर 3 स्टार्टिंगाक फर्स्टा श्लोक सांगून म्हाका फर्स्टा श्लोक सांगता रचना प्रभू तशीची निर्मला कामत श्लोका नंबर 2, 3, 4 कडे राधिका शानबाग ती 5, 6, 7 कडे सुरेश कामत 8, 9 तशी सुरेखा बाळे नंबर 10, 11, 12 मारुति प्रभु 13, 14, 15, 16 प्रीति प्रभु 17, 18 शैला प्रभु 19, 20, 21 वेंकटेश प्रभु 22, 23, 24 तशी श्यामला नायक 25, 26, 27 तशी पांडुरंग नायक 28, 29, 30 तशीची राजा कामत 31, 32, 33, 34 राधिका कामत 35, 36, 37 तशीची 38, 39, 40 ईशा कामत तशी शिवानी शेणे सॉरी चंद्रिका प्रभु शी विल टेल 41, 42, 43. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. ओम श्री परमात्मने नमः. कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः. अर्जुन उवाच जायसीते कर्मणस्ते मतभूतिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मम नियोजयसि केशव. हरे कृष्णा.
हरे कृष्ण व्यामी श्रीनिवाव्याख्येन बुद्धिं मोयसीव मे तदेकं वद निश्चयेन श्रेयोऽहमवाप्नुयाम् श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् हिता निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्माणामनारम्भा नष्कर्मं पुरुषोऽन्यते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समुद्धि हरे कृष्ण नहीं कश्चित् नाते कर्म कार्यते यावश कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणे कर्मेन्द्रियाणि याते मनसा इन्द्रियार्थानि मूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते यस्मिन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोग असक्तः विशिष्टते हरे कृष्णा नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म त्याजो कर्मणः शरीरयत्रापित तेन प्रतिष्ठित कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणो नत्य लोकोऽयं कर्म बन्धनः सततं कर्म कौन्तेय तत्सङ्गः समाचर हरे कृष्णा सा यज्ञा प्रजा कृष्णा पुरा हुतो प्रजापति अनेन प्रदोषितकामुदक देवान् भावयानेन ते देवा भावयन्तु परस्परं भावयन्त श्रेय परमावाप्यत इष्टान्मोहानि ओ देवा दाति भाविदा प्रद्योभ्यो यो युक्तेन सन्तो सन्ते सर्वते अन्नात् भवन्ति भूतानि कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि हरे हरे कृष्ण एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तति वर्तयति हय अगायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति यस्मात् रतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मनैव न च सन्तुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनातो नाकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रय हरे कृष्ण ओढ़ना वेंकटेश प्रभु माइक ऑन कर माइक ऑन कर्मण्येहि संसदि अस्थिता जनकादया लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन्तर्कृतुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत देवोत्तरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते श्री हरे कृष्ण न मे पार्थास्ति कर्तव्यं दिशु लोकेषु किंचन नानावाप्तवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदह्यायं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते
मनुष्या पार्थ सर्वशः उत्सिदे युधि में लोका न कुर्या कर्मं चेदहं शंकरस्य च कर्तास्य मुपहन्यामि महाप्रजाः। हरे कृष्ण। श्यामला, श्यामू, अनम्यूट कर श्याम। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो, हरे कृष्णा। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तश्चिकीर्षु लोकसंग्रहम्। न बुद्धिभेदं जनयेद ज्ञानं कर्म संग्रहाणां, जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्त समाचरन्। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, अहंकार विमूढात्मा भाऊजी, भाऊजी, भाऊजी 28 सांगेल ना, 28। तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो, गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सुज्यते। प्रत्येकर्गुणात् सम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु, तान् कृत्संविदो मंदात् कृत्संविदं विचालयेत्। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यासद्यात्मचेतसा, निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगतज्वरः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ये मे मतमिदं नित्य मुनितिष्ठन्ति मानवाः, श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठान्ति मे मतम्, सर्वज्ञानविमूढांस्थ विन्धि नष्टान चेतसः। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवान्यपि, प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ, तयोर्नवशमागच्छेतौ हस्य परिपन्थिनौ। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्तनुष्ठितात्, स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः, अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवः, महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्। भूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च, यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा, कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। इन्द्रियाणि मनोबुद्धिस्याधिष्ठानमुच्यते, एतैर्विमोह यत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ, पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्।
इंद्रियाणि हरे कृष्ण हरे कृष्ण इंद्रियाणि पराण्याहुरि इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु स एवं बुद्धि परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् हरे कृष्ण तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा या आयचे पठण केले सगळ्यांची निर्मला कामत राधिका शानबाग सुरेश कामत सुरेखा बाळे मारुती प्रभू प्रीती प्रभू शैला प्रभू व्यंकटेश प्रभू श्यामला नायक पांडुरंग नायक तशीची राजा कामत तशी चंद्रिका आणि हांव आमी सगळ्यांची देव बरे कर म्हणून बरे रितीने सांगिल्लें आसाजी बरे कर देव बरे कर म्हणून देवाला मागता तशी आता चौथे अध्याय चौथ्या फर्स्ट श्लोक सांगू न्हू श्लोका नंबर 1 and 2 चिरस्वी शानबाग तशी श्रीनिती शानबाग 3, 4, 5 उमेश शानबाग 6 and 7 मंगला शानबाग 8, 9, 10 वृद्धि बाळेरी 11, 12, 13 लोकेश बाळेरी 14, 15, 16 ममता शेणे 17, 18, 19 शिवानी शेणे 20, 21, 22 नलिनी शानबाग 23, 24, 25 वनिता शानबाग 26, 27 मंगेश शानबाग 28, 29, 30 सोहम शानबाग 31, 32 हांव 33, 34 घेता चंद्रिका प्रभु 35, 36 चरण प्रभु 37, 38, 39 रचना प्रभु 40, 41, 42 हरे कृष्णा और की चिरस्वी हरे कृष्ण वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं अथ चतुर्थोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगः हरे कृष्ण वेरी गुड एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परन्तपा सएवायं मया तेद्य योग प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे काये चेति रहस्यं हे एतदुत्तमम् हरे कृष्ण अर्जुनोवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्मम् आत्मया मायया हरे कृष्ण धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सजायः परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुर्थकं धर्मसंस्थापनार्थाय सर्वभावामि युगे युगे हरे कृष्ण
जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो तपसा पूता मद्भावमागताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्मद्देव भजाम्यहम् मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्माणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मज चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारम्यम् न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तत्त्वात्मं पूर्वै पूर्वतरं कृतम् किं कर्मेति कवयो प्रत्यत्र मोहिताः तते कर्म प्रवक्ष्यामि यत्नात्वा मोक्षस्य शुभात्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कर्मणो यपि बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गति कर्मण्यकर्म यः पश्चेत् कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मन्येषु सशयुक्त कृत्स्नकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भा कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाम् त्यक्त्वा कर्मफलसङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति स निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यद्रच्छालभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञयाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पण ब्रह्महवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। हरे कृष्ण। श्रोत्रादीनिन्द्रियाणन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नो जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञासपो यज्ञा योगयज्ञास तापरे स्वाध्यायज्ञाय यज्ञाश्च यतयं संशित व्रता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अपारे जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्धा प्राणायामपरायणः अपरे नियताहारान् प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेपेते यज्ञविदो यज्ञशपितकल्मषा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यज्ञशिष्टामृतभुजो
यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्य यज्ञस्य कुतोऽस्य कुरु सत्तम एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विदितान् सर्वा नेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तद्दर्शिना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यतो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमा सर्वं ज्ञानप्लवेनैव प्रजिनं सन्तरिष्यसि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यथैदांसि समेतोऽग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि जानायि न सदृशं पवित्रम् इह वेद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धा कलेनात्मानि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्पराशयतेन्द्रिय ज्ञानं लब्ध्वा परं शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अज्ञाश्च श्रद्धदानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसंन्यस्य कर्माणं ज्ञानासञ्छिन्न संशयम् आत्मान्तं न कर्माणि निबन्धन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं रतस्तं ज्ञानसिनात्मना चित्तैनं संशयं योग आतिष्ठोष्ठीत भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मण्यसंयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा। हरे सगळे लोकांनी चंदुकन म्हणलं चिरस्वी सिलेक्टेड श्लोक बी सिलेक्ट केले असा. व्हेरी गुड. चिरस्वी निती शानबाग, उमेश शानबाग, मंगला शानबाग, वृद्धी बाळेदी, लोकेश बाळेदी, ममता शने, शिवानी शने, नलिनम्मा, तशीची वनिता, मंगेश, सोम, चंद्रिका, चरण, रचना सगळ्यांक देव बरे कर म्हणून ते कृष्णाला मागता. सगळ्यांक देव बरे तशी आमकां आजी पठण करचेक चान्स दिल्ले भागवत पुराण कोंकणी टिमाच्या आम्ही मस्त मस्त धन्यवाद सर्वांक देव बरे करो म्हणून मागता. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे बोल प्रभुजी. मस्त मस्त लायक कोण सगळ्यांनी मिळालं असतं चिरडू हॉट सन
ಯುವಜನ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ಏಜಾचे तुमगेले ग्रुप आसचे मस्त खुशी जाता अशी तुम्ही केन्ना येवन पारायण करता म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता मस्त मस्त धन्यवाद सगळ्यांनी भारी लायक करून म्हणलेलें आसा त्याच्या भारी चंद करून म्हणलें मस्त धन्यवाद हरे कृष्ण चिरसी चिरसी नेक्स्ट आमी मुखार वचया पंचाध्याय कर्म संन्यास योग आमच्या एथलसीची 1 to 6 आशा नायक माताजी 7 to 12 दीपा भट माताजी 13 to 18 कलावती अवधानी माताजी 19 to 24 लीला प्रेम माताजी 25 to 29 सुषमा शणे माताजी ओवर टू यू आशा नायक माताजी हरे कृष्णा हरे कृष्णा ओम श्री परमात्मने नमः अथ पंचमोऽध्यायः कर्म संन्यास योगः अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं श्रीभगवानुवाच संन्यासकर्मयोगश्च निःश्रेयसकरा उभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम् यत्साङ्ख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति हरे कृष्ण हरे कृष्ण योगयुक्तो विशुद्धात्मा विचितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् स्वशन् प्रलपन् विसृजन् गृह्यन् उन्मीष निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गत्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते हरे कृष्ण हरे कृष्ण सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ति कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धयस्तदात्मनः दात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः हरे कृष्ण हरे कृष्ण इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रत्यक्षेत्रियं प्राप्य
नो द्विचेतात् चाप्रियम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तसुखोऽन्तरारामः तथान्तज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यां चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ओम तत्सदित श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः। ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सुषमा माताजी लाइक भारी चंद्रಕೊಂಡು मस्त धन्यवाद। ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಯೋಗ आशा नायक माताजी, दीपा भट माताजी, कलावती अवधानी माताजी, लीलाबाई माताजी सगळ्यांनी भारी चंद्रಕೊಂಡು म्हणलेलं सर सकाळी यायचे चॅप्टरचे रिसायटीस आमचे रेग्युलर रिसायटीस अशी तुम्ही केन्ना येवन रिसाइट करून काम सपोर्ट करता म्हणून मस्त मस्त धन्यवाद। हरे कृष्ण। आता संचय अध्याय आत्मसंयम योग पंचायत सची त्या वारिजा कामत माताजी हानी कोऑर्डिनेट केलेले सर नाव पेता 1 to 7 जयलक्ष्मी शणे माताजी, 8 to 14 शशिकला नायक माताजी, 15 to 21 भक्त कार्तिक नायक, 22 to 25 भक्तिन छाया नायक, 26 to 32 पूनम कामत माताजी, 33 to 36 भक्त मनोज कामत, 37 to 40 वारिजा कामत माताजी and 41 to 47 विजया विषणे माताजी। Over to you जयलक्ष्मी माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री परमात्मने नमः। अत षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यासन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः
अनात्मानस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मसमाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युञ्जीत सतताम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमानसमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जद्योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिब्रह्मचारि प्रतिष्ठितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्तहाराविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनीयतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो चितमत्तस्य यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसन्निधम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सनिश्चयेन युक्तोऽयं योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान् कामात् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थान् मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तये यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येतात् आत्मन्नेवं वशं नयेत्। हरे कृष्ण। एक मिनिट हा.
ऐकपడుతున్నా माताजी ऐकपడుతున్నవా माताजी ऐकपडताय यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यते आत्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपेति शान्तरा रजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जम् एवं सदत्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मताः हरे कृष्णा हरे कृष्ण अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाति बलवद्दृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः हरे कृष्ण हरे कृष्ण अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भयविभ्रष्टश्चिन्नाभ्रमिमनश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणपदि एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य चेता न विपपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणात् प्रत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् श्रित्वा शाश्वतीः समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेकजन्म संसिद्ध सतो याति परां गतिम् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु
ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कृष्ण आणि भारी लायक मिळालं सर जयलक्ष्मी शिंदे माताजी, शशिकला नायक माताजी, भक्त कार्तिक नायक, भक्तिन छाया नायक, पूनम कामत माताजी, भक्त मनोज कामत, पारिजा कामत माताजी, विजया देशमुख माताजी सगळे कोऑर्डिनेट केलेल्या वारिजा कामत माताजी, भारीचंद केन्ना अशी म्हणतात त्यांच्यानं कोण म्हणताची मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. सगळ्यांनी भारी लायक मिळालं. हरे कृष्ण. आता 7 अध्यायावर पुष्कळ आहे. थोडे अनाउन्समेंट्स करता. 9th मे का वैष्णव भजन संध्या आसा, अष्टकम स्पेशल स्लॉट्स पुरा फुल जालेले आसा. जाल्यार सगळ्यांनी ते ऐकून ताजी लाभ घेवपाक म्हणून रिक्वेस्ट करता. तशीच भागवत प्रवाहाचे श्रीमद भागवतामाचे स्टोरी क्विक ओवरव्यू ऑफ स्टोरी फिलॉसफी एंड विजडम हे चालू सगळ्यांक ಗೊತ್ತು. ಸೋಮವಾರ ಬುಧವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ 8:30 ಗಂಟೆಗೆ ಅತ್ತ ಕ್ಯಾಂಟೋ 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ जाता. पर सोमवार 6th मे 8:30 टॉपिक असा द अब्यूज दैट लीड टू एब्सॉर्प्शन. स्पीकर असाची हरग्रेस जननी माताजी, मस्त वरिष्ठ माताजी भारीचंद कोणतानी प्रवचन दिताची सगळ्यांनी जॉईन करता म्हणून रिक्वेस्ट करता. तशीची सगळ्यांक ಗೊತ್ತು सायताराची 6:30 सकाळी जपा सेशन असता. चॅन्टिंग द होली नेम ऑल टुगेदर सगळ्यांनी उठून म्हणचे कोणाक कशी जावका तशी जॉईन जावेत तशीच तुमगेले जातरी तुम्ही ग्रुप एक्झिट करेत. त्या चॅन्टिंग जब स्टुडंट 10 ऑफेन्सेस वाजूचे असतात. ते कोणाक सांगचे असतात त्यांनी शिल्पा हेगडे माताजीक नाव देवते. तशीच हरे कृष्ण महामंत्र चॅन्टिंग असता ताकाय तुम्ही शिल्पा हेगडे माताजीक नाव देवेत. आयताराचे 9:30 गंटೆಕ बालोत्सव क्लासेस चालू आसा. आता टॉपिक आसा कुंती स्तुती. चिरडवान जल्दी संख्या जॉईन जावका सुखीचरण माताजी लायक शिकयताची सकाळी तांटा गेल चिरडवाक चकूर तशी चिरडवाक जॉईन करता म्हणून रिक्वेस्ट करता. तशीच मे 19th एकादशी आता उपास मोहिनी एकादशी कोणाक नाव दिवचे डिसाइड करत त्यांनी 1 to 6 श्रीमती भारतीबाई माताजी 7 to 12 मत देवेत. तशीच 13 to 18 चॅप्टर्स विद्याबाई माताजीक नाव देवेत. प्रति सेशन पुष्पुड हरे कृष्ण महामंत्र म्हणचे असता. एक 5 मिनिट तुमगेले इष्ट तुमचे इष्ट जर राग त्या रागार तुम्ही म्हणत 5 मिनिट त्या कोणा म्हणचे इंटरेस्ट असता त्यांनी जयंती नायक माताजी आमका नाव दिवपा म्हणून रिक्वेस्ट करता. आता 7 अध्याय विद्याबाई माताजी करतलीची. ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण मायका पुराजन एकादा कुंड संची श्लोकात संची चॅप्टर तनक भारी चंदकोन पठण केले. सो पुराजनाक भगवत पुराण कुंकणी तर्फे नाम मस्त मस्त धन्यवाद देता. आता मी 7 चॅप्टरावरच्या जे सांगू येत असची हे बारीजा कामत माताजी हंगेल टीम. सो हांव तांगेल नाव वजेता. 1 to 7 पूर्णिमा कृष्णमूर्ती माताजी, 18 to 13 भक्तीन अनन्या पै, 14 to 20 वीणा प्रभु माताजी, 21 to 25 विशाखा प्रभु माताजी, 26 to 30 भक्तीन काव्या प्रभु. हरे कृष्णा. पूर्णिमा माताजी तुम्ही शुरू करूयात. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञानविज्ञानयोगः. श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु. ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानं
इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यम् अविशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानं कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वान्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव हरे कृष्ण हरे कृष्णा रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रवास्मि शशिसूर्ययोः प्रणव सर्ववेदेषु शब्दके पौरुषं द्रषु पुण्योर्गन्धमिदिव्यां च अम्मा तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ एचैव सात्विका भावा राजसास्तामसाच्चये मत्त एवेति जान्विति न त्वहं तेषु ते महि त्रिभिर्गुणमयैर्भावै देवि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम् हरे कृष्ण हरे कृष्ण दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया परत ज्ञान आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्तार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानि नित्ययुक्तः एव भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तातैव मे मतम् अस्तितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् बहूनां जन्म नामन्ते ज्ञानवान् मा प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मासु दुर्लभः कामैस्तैस्तैरथ ज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्यदेवताः तं तं नियममास्ताय प्रकृत्या नियता स्वया हरे कृष्ण यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धया चित्तुमिच्छति तस्य चलं श्रद्धां ताम् एव विदधाम्यहम् सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च तथ कामान् मय्येव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां
तद्भावत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्त यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परमभावम् अजानन्तो मम व्ययम् अनुत्तमम् नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावितः मूढोऽयं नाभिजानाति लोकमामज अव्ययम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढावृतः जरा मरणमोक्षाय मामश्रित्य यतान्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्ना अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरी बोल. भारी चंदकोन पुराजनानं भारी चंदकोन आज पठन केलं 7 चॅप्टर. पूर्णिमा कृष्णमूर्ती माताजी, भक्ती अनन्या भारी चंदकोन सांगल्या मातुवा, मीना प्रभु माताजी, विशाखा प्रभु, भक्तीन काव्या प्रभु भारी चंदकोन डॉक्टर भक्ती अनन्या आणि भक्तीन काव्या डॉक्टर भारी चंदकोन सांगल्या. अशीची तुम्ही प्रति एकादशी हो का अनन्या कसला आज कोपेला अमल बेरी हा भारी चंदकोन सांगले देवा तुम्ही. ओके अशी प्रति एकादशी योग कमणावने घेता भगवत पुराण कोकणी तर्फे तुमको पुराजन मस्त मस्त धन्यवाद. तशी वारीच्या कामात माताजी त्यांनी प्रतिपटी टीम घेऊन येताची अशीची प्रतिपटी तुम्ही टीम घेऊन यायची आमको श्रवण करचे तुम्ही भाग्य देऊ का. पुराजन कशीची पुराजन शी एवढं कृष्णा सेवकर कमणावने घेता. हरे कृष्ण. आता मी 8 अध्यायाच्या अक्षर ब्रह्म योगा या सांगू येत असची माया कामत अरविंद मल्ल्या माताजी. हरे कृष्ण माया माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. 8वा अध्याय. हरे कृष्ण. माया मल्ल्या माताजी. हरे कृष्ण. 8वा अध्याय पठन करते सध्या 1 to 5 गुरुराजराव प्रभुजी, 6 to 10 सिंचनाराव माताजी, ओके 11 to 15 साई स्कंदराव प्रभुजी, 16 to 22 हम सांगते सा, 23 to 28 सुमित्रा माताजी. हरे कृष्णा. ओव्हर टू गुरुराजराव प्रभुजी. प्रभुजी सांगेल. हरे कृष्णा. प्रभुजी म्यूट है सज माताजी.
हाँ अक्षर ब्रह्म हेलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा किम तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किम कर्म पुरुषोत्तमा अधिभूतं च किम प्रोक्त मदिदैवं किमुच्यते अधियज्ञ कथं स्नोत्र देहस्मिन् मधुसूदना प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः अक्षरं ब्रह्म परं स्वभावयोदात्ममुच्यते भूत भूत भाव्योद्भकरो विसर्ग कर्म संज्ञिता अधिभूतं क्षरो भाव पुरुषाश्च वधिवतम् अधियज्ञ अमेवात्र देह देहभृतां वरा अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्ता च कलेवरं य प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्र संशया हरे कृष्ण हरे कृष्णा यम यम वापि स्मरन् भाव त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मयि अर्पितमनुबुद्धिः मामैवैतस्य संशयः अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति प्रातानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुस्थितारम् अणुप्रणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा साई स्कंदराव हरे कृष्णा हरे कृष्ण यदक्षरं वेदविदो विदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवीक्षे सर्वद्वाराणि संयम्य मनोवृद्धि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणमास्तितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रायातित्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्ये चेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः हरे कृष्ण न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसंशास्त्रान् देवो रात्रविदो जनाः अव्यक्ताव्यक्तय सर्वाः प्रभवन्त्यरकामये रात्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवायक्तसंज्ञके
भूतग्रामसवेवाय भूत्वा भूत्वा प्रलीयते राज्यागमे वशपार्थ प्रभवत्यरागमे परस्तस्मातु भावोऽन्यो अव्यक्तो व्यक्ता सनातनः यस सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। हरे कृष्णा। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहु परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः परपार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवर्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतिहेते जगत शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। गुरुराजराव प्रभुजी, साई स्कंदराव प्रभुजी आणि सुमित्रा माताजी बारी लाईफ पण डिसाइड केलेला असा तांका धन्यवाद। आणि मेगेले नेट चिके प्रॉब्लेम झाले स्टार्टिंगाक ताका हांव तुमकां क्षमा मागूंक येता आणि कशी भागवत पुराण आमकां हे अवकाश दिलेलेक हांव तांकां धन्यवाद अर्पण करता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मस्त मस्त धन्यवाद माया अरविंद मल्ल्या माताजी। अशी प्रति एकादशी तुम्ही तुमच्या टीम घेऊन येता अशी तुमच्या टीम घेऊन येवका म्हणून म्हणून घेता। सो पुराजरान एक रिक्वेस्ट करता की तांगे टर्न येताना मात्र तुम्ही माईक ऑन करायची। तुम्ही माईक ऑन केल्याने दुसऱ्यांक डिस्टर्ब जाता ऐकना। सो तुमच्या टर्न येताना मात्र माईक ऑन करायचे, मल्ले टाइम अनम्यूट करायचे। हे आम्ही प्रार्थना असता। हरे कृष्णा। सो आता मी 9वा अध्याय बचा राजविद्या राजगुह्य योग या समूह येतसचे डॉक्टर सीवी कामत माता प्रभुजी हंगेला। हरे कृष्णा प्रभुजी। हरे कृष्णा। थैंक यू। आमगेला ती मंदु 1 to 6 रामनाथ की निम्मा म्हणता आसाची, 7 to 12 अंजलि कामत, 13 to 18 पुष्पाकिनी माताजी, 19 to 24 रामनाथ राव म्हणता आसाची, 25 to 30 पुष्पा जे पै माताजी, 31 to 34 शुभमाई म्हणता आसाची। ओवर टू रामनाथ की निम्मा। हरे कृष्णा। श्री भगवान उवाच ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। अथ राजविद्या राजगुह्य योग नवमोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच इदं सुते गुह्यतमं
प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्मा मोक्ष्यते शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अचिद्ददानाः पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तपा अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं चेष्टवस्थितः न च मत्तानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभ्रन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यम् वायुः सर्वत्र भूमान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि सुपधारय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वाममष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्यम् आवशं प्रकृते वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् आसक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचारचरां हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजा जानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मोगाशामोगकर्माणो मोगज्ञानविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यानन्यमनसा ज्ञात्वा बोधादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यदन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन साप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुता विश्वतो मुखम् अहं कृतुर्हं यज्ञ सुवदाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हृदम् पिताहमश्च जगताः माता दाता पितामहः वेद्यं पवित्र ओंकार रुक्षामयजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत् प्रभव प्रलय स्थानं निदानं बीजमव्यम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्यमां सोमपापूतपाप यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम्
क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातस्य वन्ति ते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यान्ति क्षेमप्रदा देवान् विकृण्यन्ति पितृव्रताः भूतस्थीयान्ति भूतेज्य यान्ति पद्माजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यति समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम् अपि चेत् दुराचारो भजते मामनन्यथा हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्चान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति मां हि पार्थव्यपाश्रित्य केऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनः ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैप्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणः। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्यो योगो नाम नवमोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्ण. आमगे टीम रामनाथ कीन मामनी पुष्प मायन आमगे इन्स्पिरेशन प्रति पण तेतदन्नी चांकोनु मनताची प्रॅक्टिस आणि चांग करताची तदनंतर अंजली रमनाथराव पुष्पाजय माताजी आणि शुभ माताजी का धन्यवाद आणि विद्या माताजी माया माताजी आणि बाळती माताजी तुम्ही चांग कोऑर्डिनेट करताची आणि चेडू आंग पुरे एनकरेज करताची की देव तुमका कंटिन्यू करूक बारी शक्ती दिवो मागे भागवत पुराणाक धन्यवाद. थँक यू. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद प्रभुजी. तुम्ही मस्त बिझी शेड्यूल असताची जाल्यार तुम्ही प्रति एकादशीक तुम्ही टीम चुक्कनशी तुम्ही घेऊन येताची. सो तुमका भगवत पुराण कोंकणी तर्फे मस्त धन्यवाद. तशी तुम्ही टीमात रामनाथ किनी प्रभुजी असाची इतले ऍक्टिव्ह असाची खुशी जातात आणि दोघजणे बमून बायड प्रति एक चंदायत आणि तांगे सेव करता असताची जपा टॉकांत संडेचे जपा सेशन आतू प्रत्येक सेशन जॉईन करताची. मस्त मस्त धन्यवाद रामनाथ किनी प्रभुजी आणि माताजी मस्त मस्त धन्यवाद. भगत पुराण कोंकणी तर्फे तुमगे पूरा जन टीमाक मस्त मस्त धन्यवाद प्रभुजी. हरे कृष्ण. आता मी धनचे चॅप्टर वचा विभूती योग या चॅप्टर घेऊन येत सजी प्रतिभा नायक आणि हंगेल टीमा. हरे कृष्णा. प्रतिभा नायक माताजी.
हरे कृष्णा पुरजना नमस्कारो आज आम्ही त्यांच्या वाचितासाठी फर्स्ट to the fourth वैष्णवी शनै 5 to 7 आयुष नायक 8 to 10 कौशिक पै 11 to 14 स्वाति पै 15 to 18 पंचमी पै 19 to 22 श्रीकला पै 23 to 26 शरण्या कामत 27 to 30 किरणा पै 31 to 36 राधिका 37 to 42 रेखा नायक फर्स्ट वैष्णवी शनै अथ दशमोऽध्यायः विभूतियोगः श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुसुरगणा प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मां जमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असमूढ समर्थेषु सर्वपापै प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विदा महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजाः एतां विभूतिं योगं च मम यो वेति तत्त्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सत्त्वयुक्तानां भजतं प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते तेषामेवाहं पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशायाम्यात्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वतम् अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्य आदिदेवमजं विभुम् अहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा अचितो देवलो व्यासः स्वयं चैव भविष्यति सर्वमेतद्रुतं मन्ये यन्मां वदति केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं वेतत्त्वं पुरुषोत्तमं भूतभावनभूतेषु देवदेव जगत्पते वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्याहात्मविभूतया याभिर्विर्लोकान् इमां स्वां व्याप्य तिष्ठति कथां विद्यमहं योगिं स्वामं सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्षण्वतो नास्ति मे मृतम् श्रीभगवानुवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्तन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यनामहं विष्णु ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां समवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषु यक्षरक्षसाम् वसूनां
कस्यास्मि नीरुषिकरीणां पुरोदसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनां महामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरा महर्षीणां रघुगुरु गिरमस्मै यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि वराणां हिमालय अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवाशीणां च नारदः गन्धर्वाणां रथः पितानां कपिलो उच्चैश्रवसमास्वानं विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानां नामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकी अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पित्राणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहं प्रह्लादाश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्ष्याम् हरे कृष्ण हरे कृष्ण पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् जषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्यानां वादप्रवदतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो दाताहं विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीर्वाक् च नारीणां स्मृतिर्मेधा दधिक्षमा बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्ववतामहम् हरे कृष्णा हरे कृष्ण वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामहं व्यासः कवीनामुशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानमहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यस्यान्मया भूतं चराचरं नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तः विभूतिर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमद्दुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत् ॐ तत्सदित् इति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु।
हरे कृष्ण माताजी तकडान चंदुकोन सांगला तकडांक धन्यवाद खुशींची भागवत पुराण कोंकणी हांकाय धन्यवाद आणि प्रति एका सजंकाशो तुमका मस्त धन्यवाद हरे कृष्णा प्रतिभा नायक माताजी तुमका धन्यवाद तुम प्रति पटी इतले मेहनत करून त्या चिरडोवांक पुराजना उट्टुकोन तुमगेल एक तुम्ही सेवा प्रति एकादशी करता असची सो अशींची प्रति एकादशी तुम्ही तुमगेल सेवा कंटिन्यू करका पण हांव तुमगेल नेमून घेता तशी भगवत पुराणा कोंकणी तर्फे तुमगेल प्रति पूरा टिमाक मस्त मस्त धन्यवाद हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी तो आता आम्ही 11 चॅप्टरावरच्या विश्वरूप दर्शन योगा ह्या चॅप्टर घेऊन येत असची सॉरी जयंती नायक माताजी आणि टीम हरे कृष्ण जयंती नायक माताजी हरे कृष्ण भारती माताजी आज म्हाका दिसता मिगेल टीम 2-3 जन एबसेंट आसाची वगीदल्लाकी म्हणून आयची कार्यक्रम कोडना सो कृष्णाल मन आशिल्लो हरे कृष्णा 11 अध्याय विश्वरूप दर्शन योग सांगू येताची 1 to 6 श्यामला भट माताजी 7 to 12 गीता नायक माताजी 13 to 18 हांव सांगता सर मागीर शेखर प्रभुजी 19 to 24 शैला मालतिकिनी माताजी 25 to 30 अनुपमा नायक माताजी 31 to 37 हीरा कामत माताजी 38 to 43 प्रेमा पै माताजी 44 to 49 मागीर नागेश पै प्रभुजी 50 to 55 हरे कृष्णा श्यामला भट्टास की विद्या पै दिसत की तुमका कोण माताजी श्यामला भट्ट एक मिनिट माताजी श्यामला नाय ना माताजी श्यामला भट जॉइन जायनीची श्यामला नायक कसची तन्नी मैं तन्नी संगता जाल्यार कोणे सांगू येता सांगता काय 1 to 6 कोणाकी चान्स मेळ्ळा की तशें सांगत माताजी जयंतका हांव सांगता जयंतका 1 to 6 नवे नी तुका सांग दिला न्हू माईक प्लॉट वय दिला सांग सांग कोणी नातला राव सांगता वाडना कोणी सांगता जाल्यार सांगोच सांग ओके ओम श्री परमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथैकादशोऽध्यायः अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाम्ययम् एवमेतद्यथाथत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम् श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यद्रष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत सनव हरे कृष्ण हरे कृष्ण इह एकं जगत्कृत्स्नं पश्चाद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेशे यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः
दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यममम् देवम् अनन्तम् विश्वतोमुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता प्रतिभाः तद्रति साक्षात् भासस्तस्य महात्मनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तत्रैकस्तं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतो अनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निदानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् द्यावापृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्गा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्ति इत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्गाः सुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुदरं बहुदष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहं नभः स्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्याताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो। हरे कृष्णा। दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपान् सङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगात् सर्वे समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति
तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तैः ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलिह्यसेऽग्रसमानः समन्ताल् लोकान् समग्रान् वदनैज्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो। हरि आज्ञायि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्प्रवर्धो लोकासमाहर्तुमिह प्रवर्तः रते पीत्वा न भविष्यन्ति सर्वे यवस्थिता प्रत्यनिकेषु योधाः तस्मात् मुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च तेत्रतं च कर्णं तथा ज्ञानपि योधवीरा मया हतास्त्वं जयिमा व्यतिष्ठा युद्धस्त्वजेतासि ऋणे सपत्ना संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूयेवावकृष्टं सगद्गदं भीत प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत्प्रहस्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि शोद्रवन्ति सर्वे नमस्सन्ति च सिद्धसङ्गाः कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणप्यादिकृत्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं ह्य। हरे कृष्ण। हीरा माताजी हरे कृष्ण। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेतासि वेदं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्मनो भग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्व पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठस्ते नमोऽस्तु ते सर्व एव सर्व अनन्तवीर्य मितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोषि सर्व सखेति मत्वा प्रसंभयदुयुक्तः हे कृष्ण हे यादव हे सखेति प्रजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादत् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमस्कतोऽपि से विहारश्च यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युतः तत्समक्षं तत्मा काक्षामाये त्वामहम प्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य तमस्य पूजस्य गुरुगर्यान् न त्वस्समोऽस्य प्रतीककुतन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव। हरे कृष्णा। प्रेमा पे प्रेमा सांगतो आहे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीश मीढ्यं
पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रभावो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न द्रष्टपूर्वम् न वेदयज्ञाध्ययनेन दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदृग्नमेदं स्वपीतभिः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतभीमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा अर्जुन उवाच दष्टेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः श्रीभगवान् उवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि जन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदेन तपसा न दानेन जया शक्य एवं विदो दृष्टं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्यः अहमेवं विदोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृतमत्परमो मद्भक्तसङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः समामेति पाण्डव ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण पुराजनाने चंदुकोन सांगितलं सर नागेश पै तुमका मस्त मस्त धन्यवाद प्रेमा पै हीरा पै माताजी अनुपमा नायक माताजी आणि गीता नायक माताजी अंक पूर जनाके चंदुकोन सांगितल्याक टाइमार जॉइन जाल्ल्याक मस्त मस्त धन्यवाद तशीच भागवत पुराण कोंकणीन आमके एकादशीसु गीते श्लोक सांगूक एक लायक सौभाग्य दिलेल्याक तांका मस्त धन्यवाद। हरे कृष्णा विद्यापी माताजी ओवर टू यू। हरे कृष्णा मस्त मस्त धन्यवाद जयंती नायक माताजी तुमगे टिमान 11 अध्याय बारी चंदकोन मजिले रागारी ऐकूच्या बारी खुशी जात आशिल्ले बारी चंदकोन पुराजनान पठण केलाजी आमकां श्रवण करच्या भाग्य दिले सो भगवत पुराण तुम्ही अशींच तुमगे सेव कंटिन्यू करका म्हणून तुमगे निमून घेता तशींच पुरा तुमगे टिमाच्या भगवत पुराण कोंकणी तर्फे मस्त मस्त धन्यवाद दिता। हरे कृष्ण हरे कृष्णा आता मी 12 अध्यायाच्या हे सांगू येतरसची भक्ति योगा हे सांगू येतरसची 1 to 5 सुपर्णा भट माताजी 6 to 10 सुमिता भट माताजी 11 to 15 स्फूर्ति पै माताजी and 16 to 20 भव्या पै माताजी। हरे कृष्णा सुपर्णा भट माताजी शुरू करिए। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच
एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। हरे कृष्ण। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मनाधस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वन्न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। हरे कृष्ण। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी हरे कृष्ण। भव्या माता जी कंटिन्यू करो बेटा। समसंग विवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानमत्परामा भक्तास्ते मे प्रियः। ओम तस्य श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योग नाम 12 हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मस्त मस्त धन्यवाद। पुराच्या भारीचंद कोण सांगले सुपर्णा भट माताजी, सुमिता भट माताजी, स्फूर्तिपै माताजी आणि भव्यापै माताजी, तुम्ही 5 जण
4 जणे प्रति एकादशी का तुम्ही पठण करू येताची तुमको मस्त मस्त धन्यवाद अशी तुम्ही सेवा कंटिन्यू करका म्हणून तुम्ही नेमून घेता भगवत पुराणा कोकणी तर्फे तुमको मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा. आता मी 13 अध्यायावरची पश पुढे थोडे अनाउन्समेंट असता ऑलरेडी माया नायक माताजी केलेले ते रिपीट करत असता. ऍक्च्युअली आजी आम्ही एकांच्या भगवत पुराणा कोंकणी म्हणून आम्ही ते एक चॅनल तो आम्ही ऐकत असायची पुरा ऑनलाईन आता झूम आणतो इथले आम्ही पुरा भगवत मस्त मी तांगेले ऑनलाईन प्रोग्राम मी ऐकत असायची पारायण करत असायची आजी पुरा मगशी मेहनत करचे आजी हे पुरा हे केलं कसं म्हणजे फाउंडर म्हण येत तांगेला आजी एपियरन्स डे हिज ग्रेस राधाकुंड प्रभूजी हंगेले आजी तो तांका मी एक धन्यवाद दिवच्या या एक चांग अवकाश म्हणले तस तांगेला जे एपियरन्स डे तो पुराजन 3 पटी हरे कृष्ण महामंत्र सांगून तांका धन्यवाद देवया म्हणून निमून घेता. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण. सो आता हा थोडे अनाउन्समेंट करता पण 9 तारखेक वैष्णव भजन असं वैष्णव भजन संध्या सो पुराजनंतंतू स्लॉट पुरा फुल जाला पुराजन जॉईन करका म्हणून निमून घेता. तसे भागवत प्रवाह चलता असं सोमवार बुधवार आणि शुक्रार कॅन्टो 3 आता स्टार्ट जाता असं सो पुराजन ताका हे आज एक अवकाश जो भगवत पुराण कोंकणी तांणी दिला आज एक आज एक फायदा पुराजनान घेवका आज एक उपयोग पुराजनाचे अवकाश खंयचे तामकां मस्त गोतना भागवतमा विषय सो तुम्ही आता जॉईन जाल्यारी तुमका अर्थ जाता तुम्ही अर्थ करून घेवी येता म्हणून तुमगेला पुराजन लेगीन म्हणून घेता की तुम्ही आता जॉईन जेवका म्हणून पर सोमारा 6th May 8:30 PM टॉपिक असं द अब्यूज दॅट लीड ऑफ एब्झॉर्प्शन स्पीकर असाचे हरग्रेस जननी माताजी सो पुराजन जॉईन जेवका म्हणून आम्ही निमून घेता आणि एकदम वरिष्ठ स्पीकर असाची तशेंची प्रतिष्ठान आयतारा पुराजन को तसं जपा सेशन चलता असं सो 100 राउंड चलता करताची सो कोणा कितले राउंड करका की तांणी तितले राउंड करून तांणी तांगेले तुम्ही उठा येता 1 2 कितले राउंड करका की तितले सो ते सेशना पशी पुढे 10 नामपराध संताची सो हे संका कोणाक संच्या इंटरेस्ट आस की तांणी शिल्पा हेगडे माताजी नाव दिवका म्हणून निमून घेता. प्रति आयतारा बालोत्सव क्लास चलता असता 9:30 इंडिया टाइमाक सगीचण माताजी हे घेता असची चेडूवांक आता कुंती स्तुती चलता अस तशी नेक्स्ट May 19 मोहिनी एकादशी येता अस कोण कोणाक तुमका पारायण करका की तांणी नाव दिवका म्हणून निमून घेता. 1 to 6 भारती पै माताजीक 7 to 12 माया नायक माताजीक तशी 13 to 18 म्हाका नाव दिवे तुम्ही तशी प्रति सेशन पशी पुढे एक हरे कृष्ण महामंत्र 5 मिनिटाक सांगू असं सो कोणाक पुरा सांगा की तांणी जयंती नायक माताजीक नाव दिवका म्हणून निमून घेता. हांव हरे कृष्णा आता 13 अध्याय कोण भारती पै माताजी कंटिन्यू करता. हरे कृष्णा भारती पै माताजी. हरे कृष्णा. ಧನ್ಯವಾದ ವಿದ್ಯಾಪೈ ಮಾತಾಜಿ ಮಾಯ್ಕ ಧನ್ಯವಾದ इथले पासून सगळ्यांना बारी चंद कोण भगवद्गीते पारायण केलेलं असतं सगळं जणांका अनंत धन्यवाद. आता 13 अध्याय क्षेत्रज्ञ विभाग योग सांगू कामगेल उठासाची श्रीदेवी महादेव माताजीने तांगेल टीम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. राजेश महाले प्रभुजी तांगेल टीम आता कोण असाची. हरिओम. 13 अध्याय 1 to 8 हांव सांगते असा 8 to 14 दीपा माताजी मागीर 14 to 21 योगेश जी मागीर 21 to 22 to 28 दीपा माताजी 28 to 34 स्वाति माताजी. हरिओम. अथ त्रयोदशोऽध्यायः क्षेत्रक्षेत्रज्ञ विभागयोगः. अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च
एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मा विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो ज्ञानं यज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यच्च यादृच्छ यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु ऋषुभिः बहुधा गीतम् छन्दोभिः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदे चैव हेतुमद्भिः निश्चितैः महाभूतान्यहङ्कारः बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छादेश सुखं दुःखं संघटश्चेतनाधृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। हरि ओम्। हरे कृष्ण। अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदथोऽन्यथा ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्मा न सत्तनासदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। हरे कृष्ण। बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् त्वदविज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्त्र च तज्ज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि च ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव
विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् कारकारणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पुरुष प्रकृतिस्थो हि भोक्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोष्य सदस्य योनिजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्नोक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एव वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वदा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वानेभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्तेव मृत्युं श्रुतिपरायणः यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठं तं परमेश्वरं विनश्यश्च विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। हरे कृष्ण। साईराम। हरे कृष्ण। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हीनसात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम् प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यदा भूतपृथग्भावम् एकस्तमनुपश्यति तत एव च विस्तारम् ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वानि निर्गुणात्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सूक्ष्मात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ये विदुर्यान्ति ते परम्। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण हे 13th अध्याय कोंकणी ग्रुपाक आमकां दिल्ले खातीर धन्यवाद म्हणून सांगते. हरे कृष्णा मायक भारती पै माताजी नांचवा कृष्णा भारती माताजी हरे कृष्ण माया माताजी नेक्स्ट आमगेल टीमाचे काय कंटिन्यू करेत्वा काय टेकोर करा माताजी. हरे कृष्णा करेत्वा काय ओके. हरे कृष्णा चारी 14th ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಂಗು ಎತ್ತ ಸಚಿ ರಮಾಭಟ್ ಮಾತಾಜಿ ತನ್ನಿ ನಾಚಿ 1 to 6 ಹಾವ್ ಸಂಗ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶುಭಾಪೈ ಮಾತಾಜಿ 7 to 9, ದಿವ್ಯಾಶಣೆ ಮಾತಾಜಿ 10 to 12, ಜ್ಯೋತಿ ಭಂಡಾರ್ಕರ್ ಮಾತಾಜಿ 13 to 15, ಗೀತಾ ಮಾತಾಜಿ 16 to 18, ನಂದಿತಾ ಕಾಮತ್ ಮಾತಾಜಿ 19 to 21, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೀಪಾ ಕಾಮತ್ ಮಾತಾಜಿ 22 to 24, ರಾಧಿಕಾ ಆಗುಂಬೆ ಮಾತಾಜಿ 25 to 27. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रय विभागयोगः. श्री भगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानां ज्ञानमतं मुतत्तमं ज्ञानात्वा मुन सर्वे परां सिद्धिमितो गताः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यतन्ति च मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् सम्भव सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्छय सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनि अहं बीजप्रदपिता सत्त्वं रजस्तमः इति तथा प्रकृतिसम्भवाः निबन्धन्ति महाबाहो देहे देहि नमव्ययम् तत्र सत्त्वं निर्मलत्वा प्रकाशकमानामयं सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन जानघ. हरे कृष्ण. बाबाई माताजी तुम्ही सांगायचं नी. हा माताजी. हरे कृष्ण. रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संगसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् तमस्त्व ज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत. हरे कृष्ण. दिव्याशणे माताजी संघाची. दिव्या माइक ऑन करनी. दिव्या माइक ऑन करी. हरे कृष्णा.
हरे कृष्ण ऐकत वा हरे आता एक कृष्ण आता एक पडता सांग ऐक सांग सांग रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजसदा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्याति वृद्धं सत्त्वमित्युत लोभ प्रवृत्तिरारम्भ कर्मणामशमस्पृह रजस्येतानि जायन्ते विवृते भरतर्षभ हरे कृष्ण अप्रकाशो प्रवृत्तिच्छ प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृत्तेतु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते हरे कृष्ण कर्मण सुकृत स्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमस फलम् सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादा मोह तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुणवृत्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसाः हरे कृष्ण नंदिता माताजी संगाची हरे कृष्ण नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्चापरं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतीत्य देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखै मुक्तो मृतमश्नुते अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गे स्त्रीनु गुणानेता प्रतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतां त्रिगुणा प्रतिवर्तते हरे कृष्ण हरे कृष्ण श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः हरे कृष्ण भूमिका कंटिन्यू करता राधिका माताजी जॉइनी तुल्योऽप्नित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते माञ्चयो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते न स गुणाः समदित्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतास्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. आज संगील पुराजन माताजीक मस्त मस्त धन्यवाद. शुभापई माताजी, दिव्या शणै माताजी आणि ज्योती भंडारकर माताजी आणि नंदिता कामत माताजी आणि भूमिका कामत. भारी चंदकोन सांगला भूमिका. मस्त मस्त धन्यवाद. अशी प्रति एकादशी येऊन सांगता म्हणून निमगून घेता. हरे कृष्ण. भागवत पुराण कोंकणी त्यांनी आमका एक अवकाश दिलेला मस्त मस्त धन्यवाद सांगता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अनंत अनंत ಧನ್ಯವಾದ ರಶ್ಮಿ ಭಟ್ ಮಾತಾಜಿನಿ ತಂಗ ಟೀಮ್ ಪ್ರತಿ ಏಕಾದಶಿ ಉಮೇದಿರ್ ಮುಖಾರಿ सांगता सची पारायण अंत भागी घेता सची तुमगे सेवा दिता सची मस्त धन्यवाद माताजी. भागवत पुराण कोंकणी टीमा तर्फे अनंत अनंत धन्यवाद. हरे कृष्ण. आता 15 अध्याय पुरुषोत्तम प्राप्ति योग सांगू कामगे लुट्टा सची 1 to 7 श्लोक वनिता पै माताजी, 8 to 14 श्लोक पूजा माताजी, 15 to 20 श्लोक प्रज्ञा वागले माताजी. हरे कृष्ण. वनिता पै माताजी तुम्ही स्टार्ट करीत. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः. श्री भगवान् उवाच ऊर्ध्वमूलमदः शाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणः प्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वै विमुक्ताः सुखदुःखसन्न्ये गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययम् तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्. श्रोत्रं चक्षुषः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते. उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढनानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः. यदादित्यगतं तेजो जगत्पासयते किलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्. कामविषय च भूतानि धारयाम्यहमोजसा उष्णामि चौषधि सर्वाः सोमो भूत्वरसात्मकः. अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणपानसमायुक्तः पञ्चाम्यन्नं चतुर्विधम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. प्रज्ञा वागले माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ऐकत हवे. वही माताजी संगीत माताजी ऐकत क्लिअर. हरे कृष्ण. माताजी ऐकत. हरे कृष्ण.
ऐकत माताजी. प्रज्ञा वागले माताजी, प्रज्ञा वागले माताजी, सांगा माताजी तुम्ही. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. प्रज्ञा मागले माताजी ऐकता तुम्ही सांगायची, तुम्ही वॉइस ऐकता सांगायची, कंटिन्यू करा. हरे कृष्णा. मोस्टली तांगे नेटवर्क समना पुणे सांगताच वे कंटिन्यू करताच वे 15th चैप्टर 15 श्लोक टू 20 श्लोक कंटिन्यू करूया माताजी. हांव कंटिन्यू करीत की माताजी. वही वही माताजी. पूजा माताजी कंटिन्यू करेची. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहम्. द्वाविमौ पुरुषौ लोके शरश्चाक्षर एव च शरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते. उत्तमः पुरुषोत्पन्नः परमात्मेत्युक्तारतः यो लोकत्रयमाविशय बिभर्तत्वय ईश्वरः. यस्माक्षरम् अतीतोऽहम् अक्षरात् अपि चोत्तमः ततोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः. यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत. इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ. इदं बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृतश्च भारत. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोग नाम पंचदशोऽध्यायः. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माताजी. चिकेत चुकून असलं माफ करा. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. अनंत धन्यवाद पूजा माताजी. मस्त चंद करून डिसाइड केला तुम्ही. वनिताबाई माताजी प्रति एकादशी येता तुम्ही बारी चंद करून डिसाइड केलेलं असा. अनंत धन्यवाद. आता आज आमगेलुटू जपा टॉक दिवचाक आमगेलुटसची सीनियर वैष्णव सर्वेस व्रजदेवी प्रिय माताजी दंडवत प्रणाम माताजी. सक्कड भक्त वृंदाल तर्फे नाम तुम करत पूर्वक स्वागत करता. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते
गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओके, तो म्हाका हांगा उलोवपाक चान्स दिल्यासाठी थँक्यू. तर आजचे जपा टॉक तातूंत राधानाथ स्वामी महाराजाक एक फावटी एकान प्रश्न विचारलो, महाराज, हाऊ कॅन वी चॅन्ट फ्रॉम द हार्ट? नॉर्मली जेन्ना आमी जप करतात तर आमगेले फोकस कितें वता, म्हगेले 16 माळा कंप्लीट जावचे जाय. तर हो फोकस वचून हाऊ कॅन आय चॅन्ट फ्रॉम द हार्ट असे राधानाथ महाराजाक प्रश्न विचारले. तर महाराज म्हणच्या लागले की आमगेले हृदय आसा, हार्ट आसा, देयर इज अ सीट ऑफ डिझायर्स. भरपूर इच्छा आसात आमगेल्या हार्टात. कोणाक नोकरी बरी जाय, कोणाक पैसो जाय, कोणाक गाडी जाय, कोणाक हे जाय, कोणाक ते जाय, असे बरेच इच्छा उरतात. तर हार्टात आमगेल्या स्पिरिच्युअल इच्छा बी उरतात. तर जर आमकां स्पिरिच्युअल इच्छासाठी जर आम्ही चॅन्टिंग केले, व्हॉट इज द पर्पज ऑफ चॅन्टिंग? आम्ही चॅन्टिंग कित्याक करतात की आमगेले हार्ट स्वच्छ जावन आमकां प्युअर डिवोशनल सर्व्हिस म्हळ्यार शुद्ध प्रेम भक्ती मेळच्या जाय. तर ती जर का आमगेली गोल उरल्यार, आमगेली ती इच्छा उरल्यार आम्ही त्या प्रमाणे चॅन्टिंग करू शकता. आमगेली जर का इच्छा उरली की म्हाका बरी करून देवाची सेवा करच्याक जाय, म्हाका वैष्णवाची सेवा जावं दी म्हगेल्या हातान, म्हागेले सगळे अनर्थ वचू दी. अनर्थ म्हळ्यार आमकां हर्डल्स उरतात चॅन्टिंगात, त्या आमगेल्या भक्तीत हर्डल्स उरतात. ते हर्डल्स जर का आमकां नाका जाल्यार तर हर्डल्स घालोवची एकच पद्धत म्हळ्यार एकच मेथड आसा, ती म्हळ्यार बरी करून चॅन्टिंग करची. चॅन्टिंग करताना आम्ही एक एक शब्द हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक एक शब्दाचेर आम्ही जर का फोकस करून ते शब्द ऐकून जर का आम्ही चॅन्ट केली तर प्रभुपाद सांगताले की तसे जर चॅन्टिंग केल्यार आमगेले हृदय शुद्ध जाता आणि आमगेले सारे अनर्थ होतात. अनर्थ जर का गेले नात तर आमकां शुद्ध भक्ती मेळची ना, शुद्ध कृष्ण प्रेम मेळचे ना. त्यासाठी आमकां अनर्थ घालोवचे जाय. ते एक. दुसरे म्हळ्यार आमगेले अनर्थ कशे काम वचले, जर का कृष्णाली आमचेर कृपा जाली ना तर आम्ही काही करू शकणार. कितें बी करच्याक दोन गोष्टी जाय. एक म्हळ्यार आमगेले एफर्ट आणि दुसरी म्हळ्यार कृष्णाली कृपा. तर कृष्णाली कृपा जर का आमगेर जाली ना तर आम्ही आमगेले अनर्थ वचचे ना. कृपा कशी जातली? कृपा तेन्ना जातली जर आम्ही एकदम काकुळतीन कृष्णाक प्रार्थना केली की वगैरे सगळे अनर्थ वचू दी, म्हाका बरी बुद्धी मिळू दी, म्हज्या हातून बरी सेवा घडू दी, अशी जर का आम्ही काकुळतीन विचारले ना, देवाकडे मागणी केली ना, तर देव आमकां आमचेर कृपा कित्याक करतलो. तर राधानाथ महाराज एक एक्झाम्पल दिताले की समजा आम्ही रस्त्याचेर वतात आणि थंय एक भिकारी आयला आणि भिकारी जस्ट 5 रुपया देव बाबा असे म्हळ्यार आम्ही बस बस म्हणटली ताका. पण तो जर का भिकारी आमच्याकडे एकदम काकुळतीन रडच्या लागलो, म्हाका 4 दिसाच्यान हांवें काय खायलें ना, म्हाका अशें जाता, म्हाका दे दी, म्हागेल्या घरात कितली जाण उपाशी आसात, अशें जर काकुळतीन आमच्याकडे पैसे मागचा लागलो तर आम्ही ताका जरूर तेजे खावचे दितली. तर तीच काकुळतीन जर का आम्ही कृष्णाकडे भक्ती मागली, बरी करून म्हगेले अनर्थ वचू दी अशें म्हण मागले, आणि ते मागण्याचं एकच मेथड म्हळ्यार हरे कृष्णा चॅन्टिंग केल्यार. We should cry out on the holy name, then the holy name will give us shelter. जसे आम्ही जमनीर पडल्यार उच्चाक आम्ही कोणाला सपोर्ट देतात, जमनीला सपोर्ट देतात. तसेच जर का आम्ही कृष्णाची भक्ती करच्या, कृष्णालाच होली नेमाला सपोर्ट देतो तर कृष्ण आमकां जरूर भक्ती दितलो आणि आमगेले अनर्थ सगळे नाशे करतलो. तशेंच सांगून हांव वगैरे जपा टॉक हांगा पुराय करता. थँक्यू व्हेरी मच. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. अनंत धन्यवाद माताजी. बारी चंद कोण तुम्ही एक्सप्लेन केले आमकां कशी देवा नाव घेता घेता आमगे हृदयांत तसले अनर्थ पुरो नाश जातलो साध्य आसा.
कशी आम्ही देवाला मेटेरियल इच्छिनातील बरेच स्पिरिच्युअल कृष्ण प्रेम आम्ही मागताच की त्यादन मात साथ देसी म्हणून मस्त चंद कोण एक्सप्लेन केलं माताजी. अनंत अनंत धन्यवाद. हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण. आता मी जपाच महत्व अर्थ करून घेतलंय. आता एक राऊंड चॅन्टिंग करूया. आज आमगेले उठासाची श्री दीपक प्रभूजी. हरे कृष्ण प्रभूजी. दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण माताजी. दंडवत. हरे कृष्ण. स्टार्ट करतो. वही प्रभूजी. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त नमाचार्य श्री हरिदास. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे.
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Hare Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna हरे कृष्णा अनंत धन्यवाद प्रभु जी
आयचे आमगेले पारायणांतू एक भगवद्गीते पारायणांतू एकादशी दिवस एक दिव्य वातावरण सृष्टी केलं तुम्ही मस्त धन्यवाद प्रभूजी हरे कृष्ण थँक्यू अशी मुखार माताजी योग थँक्यू थँक्यू सो मच हरे कृष्ण आता आमगे पारायण आमी कंटिन्यू कोरे 16 अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग सांगू कमगे लुटासची 1 to 6 श्लोक प्रतीक नायक 7 to 12 श्लोक सुकन्या नायक माताजी 13 to 18 श्लोक प्रतीक्षा प्रभु माताजी 19 to 24 श्लोक देवकी कामत माताजी प्रतीक नायक आणि सुकन्या नायक माताजी नाची कोणी सांगू किच पावलार सांगू येता 16th chapter 1 to 6 कोणी सांगताचवा कोणाक चान्स मिळना तिला सचवा हरे कृष्ण हरे कृष्णा हाँ संजीवन वही सांगू येता हरे कृष्ण ओम श्री परमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ षोडशोऽध्यायः श्रीभगवान् उवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगेन व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेशलोलुप्तं मार्दवं हिरीरचापलम् तेजक्षमा धृतिर्शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता माशु च सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतस्वर्गलोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु हरे कृष्ण हरे कृष्ण 7 to 12 श्लोक कोणी सांगताचवा हाँ कंटिन्यू करते हरे कोणाक कृष्ण सांगू असली हरे कृष्ण प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यामप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यात् कामहैतुकम् एतान् दृष्टिमवष्टभ्य नष्ट्वात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्कुरन् दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्तेषु चिव्रताः चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रतीक्षा प्रभु माताजी 13 to 18 श्लोक सांगता माताजी वही हाँ बच्ची प्रतीक्षा प्रभु वही हाँ बच्ची अम्मा नाव से आरती प्रभु कंटिन्यू करें मां कंटिन्यू इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि ह्योनोऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानं विमोहिताः
अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भावितः स्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मा परदेहेषु तद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरी योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदन् द्वारन्नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम् यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् शास्त्रं व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण. अनंतानंत धन्यवाद देवकी कामत माताजी आणि प्रतीक्षा प्रभू पारिचंद कुंद साईड केलेल्या भक्तांनी मस्त धन्यवाद. अशी प्रति एकादशी योग म्हणून विनंती करता. हरे कृष्ण. आता 17 अध्याय श्रद्धा प्रिय विभाग योग संघ कामगिलुट्टासची 1 to 7 श्लोक शांती शानबाग माताजी, 8 to 14 श्लोक आरती प्रभू माताजी, 15 to 21 श्लोक शरदी शानबाग, 22 to 28 श्लोक प्रत्युषा केली. हरे कृष्ण. शांती शानबाग माताजी स्टार्ट करेंत. हरे कृष्ण. ओम परमात्मने नमः. अथ सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धात्रय विभाग योगः. अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः. श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु. सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत. श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्ध स एव सः. यजन्ते सात्विका देवान् अक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः. अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः. दम्भाहंकार संयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः. मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्. आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः. यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आयुस्सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः तस्मास्तिघ्नस्थिरारुध्यम् आहारा सात्विकप्रियाः. कट्वं ललवणात्युष्णं तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहारराजसस्येषां दुःखशोकामयप्रदाः. यातयाङ्गतरसं पूतिपर्षुतियं च यत् उच्छिष्टमपि चामेद्यं भोजनं तामसप्रियम्.
अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ संयज्ञं विद्धि राजसं विधिहीनमनुष्ठानं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्ष्यते देवद्विजगुरुप्राज्ञा पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनमग्निग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमानपूजार्थं तपोढम्बेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसञ्चलमध्रुवं मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योच्चादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतं दातव्यमिति यद्दानं दीयते काले च पात्वे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं। हरे कृष्ण। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। ॐ तत्सदिति निर्देशः ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनंतानंत ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರತಿಶಾಕಿನಿ ಬಾರಿ ಚಂದ ಕೊಲ್ರಿಸಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಈ ಏಕಾದಶಿಯ ಶಿವಕತ್ವ ऐकूच्या मस्त खुशी दिसता आमका तुमगेल पेरेंट्स सांकाय मस्त धन्यवाद तशीची शरदी शानबाग चढा सांगताना इतली खुशी दिसता प्रति एकादशी येवका चढा
रश्मी शानबाग तुमकांय मस्त धन्यवाद माताजी. शारदी प्रभू आणि शांती शानबाग आमगे रेग्युलर रिसाइटर्स त्यांनी बारी चंद को डिसाइड केला प्रति एकादशी तुमगे सेव दिता सची मस्त धन्यवाद माताजी. प्रति एकादशी म्हणून हांव विनंती करता. आता मी लास्ट अध्याय मोक्ष संन्यास योग सांगू आमगे लुटा सची राजेश्वरी राव माताजी टीम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. नमस्कार. आईचे एकादशी का संपूर्ण भगवद्गीता पारायणांतो 18 अध्याय पारायण करू येता संचा मी कसुरगडा सुकुनु श्लोक 1 तुकुन सताई भारती पै माताजी અને ભારતી ભક્તા માતાજી 7 ಕುಂಧಾತಾಯಿ ಸಿದ್ಧಿ ಶಾನ್ಭೋಗ ಇಕ್ರನಿ 12 ಆರ್ಯ ಕಾಮತ 13 ರಿಂದ 18 ಮಾಲತಿ ಕಾಮತ್ ಮಾತಾಜಿ 19 ಸುಕುನ್ 24 ತಾಯಿ ಜ್ಯೋತಿಷಣೆ ಮಾತಾಜಿ 25 ಸುಕುನು 30 ಉಷಾ ಪೈ ಮಾತಾಜಿ 31 ಸುಕುನು 36 ಮೇಘಾರಾವ್ ಮಾತಾಜಿ 37 ಸುಕುನು 42 ಭಕ್ತಿನ್ ಮೈತ್ರಿ ರಾವ್ 43 ಸುಕುನು 48 ಸಂಧ್ಯಾ ಶೆಣೈ ಮಾತಾಜಿ 49 ಸುಕುನು 54 ತಾಯಿ ಭಕ್ತ ಯಜ್ಞೇಶ್ ಕಾಮತ್ 55 ಸುಕುನು 60 ಗೀತಾ ಯಶೆಣೈ ಮಾತಾಜಿ 61 ಸುಕುನು 70 ತಾಯಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಪೈ ಮಾತಾಜಿ आणि 71 ಸುಕುನು ಕಡೆचे 78 ತಾಯಿ हाव सांगता आसा. हरे कृष्णा. भारती माताजी स्टार्ट करेल. हरे कृष्ण. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्ष संन्यास योगः. अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन. श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः. त्याजं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः. यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा. त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविध सम्प्रकीर्तितः. यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्. यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्. एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्. हरे कृष्णा. नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः. दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्. कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागो सात्विको मतः. न द्वेष्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते. त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी चिन्न संशयः. हरे कृष्ण. न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः. यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते. अनिष्टमिष्टं मिश्रं च
त्रिविधं कर्मणः फलम् भवत्यत्यागिनां प्रीत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टाः दैवं चैवात्र पञ्चमम् शरीरवाग्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमां लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविध कर्म संग्रहः। हरे कृष्ण। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिदैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसाङ्ख्याने यथा वच्चृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् यत् कृष्णवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम् नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतः अपलप्रेप्सो न कर्म यतत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेस्पुनः कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्। हरे कृष्णा। अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष च पौरुषम् मोहादरभ्यते कर्म यत्तत्तामसम् उच्यते मुक्तसङ्गो नहंवादी मृत्युस्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सुर् लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसा परिकीर्तितः अयुक्ता प्राकृता स्तब्धः नैष्कृतिको लसः विषाधी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धिर्भेदं धृतेश्चैव गुणता त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानम् अशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्यभयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हरे कृष्ण। यया धर्ममधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्मकामार्थान्
धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी धृतिः सा पार्थराजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थतामसी सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभा अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। हरे कृष्ण। यत्ततग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम् विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्ततग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजस्मृतम् यत्तग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोक्तं तत्तामसमुदाहृतम् न तदस्ति पृथक्त्वं वा विधिदेवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः सात्त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियमिषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमोदस्तप शौचं शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। हरे कृष्ण। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भ हि दोषेण धूमे नाग्निरिवावृताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहः नैष्कृम्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठां ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शभादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्यदस्य च विविक्तस्य विलग्वाशी यत वा कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहम्।
विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। हरे कृष्ण। भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारात् न शोष्यसि विनक्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योऽस्य इति मन्यसे मितैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्वशोऽपि तत्। हरे कृष्ण। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ब्रह्मयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हरे कृष्ण। इदं ते नातपसाय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति य इमं परगुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैषत्य संशयः न तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः श्रद्धावाननसूय श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः ऐकत असणार हरे कृष्ण ऐकना मॅम सांग श्रद्धावाननसूयश्च
शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तशुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् कच्चिदेच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय। हरे कृष्णा। अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। सञ्जय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमम श्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यमहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् केशवार्जुनयो पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा। आज ये संघ का अवकाश दिलेला भागवत पुराण कोंकणी का वेदिके का हमी धन्यवाद सांगतांची आणि आजी मळलेल्या सगळ्यांक धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओवर टू यू माताजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा. अनंत धन्यवाद माताजी. प्रति एकादशी येता तुमगे टीम घेऊन मस्त खुशी दिसता अशी मुखार येऊ का सेव दिवका म्हणून विनंती करता भागवत पुराण कोंकणी टीमातर्फे तुमका अनंत धन्यवाद माताजी. हरे कृष्णा. आई सेशन एंड करचे फुडें थोडे अनाउंसमेंट आसा. आज हिज ग्रेस राधाकुंड प्रभु तांगेले एपिरियन्स डे तांगेल खातीर आमी सकळ जन मेळून एक प्रार्थना करूया आनी तांकां एक धन्यवाद समर्पण करूया. हरे कृष्ण महामंत्र सांगून हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. थोडे अनाउंसमेंट आसा ऑलरेडी केला जाल्यार येवपास एक वेळार सांगता. 9th मेक वैष्णव भजन संध्या आसा. अष्टकम स्पेशल पुरस डॉट फुल जाला सगळे जणांनी हे सेशन जॉइन जावन भजन एन्जॉय करता रिलीज करता म्हणून नेमून घेता. तशीच भागवत प्रवाह सेशन चलता आसा एवरी मंडे वेडनेसडे फ्रायडे. क्विक ओवरव्यू ऑफ श्रीमद भागवतम स्टोरी फिलॉसफी एंड विस्डम. कैंटो 3 स्टार्ट जाता आसा मंडे तकून 6th मेक 8:30 PM. टॉपिक आसा the abuse that leads to absorption. स्पीकर आसाची हर ग्रेस जननी माताजी. एवरी मंडे वेडनेसडे फ्रायडे सेशन आसा सगळे जणांनी अटेंड जावपाक म्हणून भागवत पुराण कोंकणी टीमातर्फे विनंती करता. तशी एवरी संडे सकाळी 6:30 इंडिया टाइम जपा सेशन आसा. 16 राउंड चॅन्टिंग करताची. चॅन्टिंगा पुढे 10 ऑफेन्सेस सांगू आसा. तशीच कोण हरे कृष्ण महामंत्र एक राउंड लीड करू इश्ट पावतागी त्यांनी श्रीमती शिल्पा हेगडे माताजी कॉन्टॅक्ट करता म्हणून विनंती करता. एवरी संडे बालोत्सव क्लास आसा. हर ग्रेस सचरण माताजी क्लास घेताची. कुंती स्तुती शिकयता आसाची.
कोणाकडे चेडू आसा की तुमगे चेडवांक आमचे गेल्ले भर चेडवांक रिलेटिव्सांक परत तुम्ही एनकरेज करपाय क्लास जॉइन जावचे म्हणून विनंती करता. तशीच नेक्स्ट एकादशी आसा मोहिनी एकादशी 19 मे संडेक संपूर्ण भगवद्गीते पारायण आसा. 1 to 6 चॅप्टर चार्ट करता इष्ट गेला नाव दिवेत. 7 to 12 चॅप्टर श्रीमती मायनाक माताजी नाव दिवेत. तशीच 13 to 18 चॅप्टर चार्ट करूक पारायणाक भाग घेवच्या तिची पाविल्याने विद्यापै माताची कॉन्टॅक्ट करेता. हरे कृष्ण. तशीच प्रति सेशना फुडें हरे कृष्ण महामंत्र जप आसा म्हळ्यार रागान सांगचे कीर्तनचे 5 मिनिट. कोणा सांगू इच्छा की त्यांनी श्रीमती जयंती नायक माताची कॉन्टॅक्ट करता म्हणून हांव निमंत्रण करता. हरे कृष्ण. तुमगे सगळे परमिशन घेवन आय सेशन आमी एंड करचो मायका विद्या. हरे कृष्ण. नेटवर्क सब इश्यू आशिल्ले सॉरी. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद.